Halo chef. Okay, better. Looking good, chef. It's okay. Take spatula, hein? Voilà. Slowly. Voilà. Good. Slowly, Fajar. Yes chef. Relax, no stress. He's very nervous. I'm very Kelihatan nervous. loh. Yeah. I can see your hand shaking a little bit. It's very complicated dish, but actually very simple. Simple but complicated, Yes, right? Simple but complicated. Just like life. Yeah. Correct. Allez, vas-y. Allez, go. Okay, so look. Mushroom, okay. Water, okay. Thank you, chef. Take water, take fresh water. Yes, chef. I have one. Yeah. More water. Chef. Nah, Danny. Danny, You ini pertama kalinya saya lihat kamu kerja ada strukturnya, Iya, saya sadar diri ya kan? bahwa ini bukan spesialisasi saya. It's for your poach egg. Poached egg. You know, Oke, I'll get that Ambil yang stainless ya. This is the first time he does a structured working like this, because good. usually but you have not water. no water. Yeah, you should put water. It's a one step. It's baby steps. You know what? It's also the first time in my life doing It's crazy. His Making- station, it's making a soufflé. toujours un bordel. No. I don't want to embarrass myself in front of you, our distinguished guest today. So, yeah. All good. Calm. Everything looking good. Yes, okay, good. The tortillas. So Chef John said that I needed to chill it a bit more, so I'm chilling it. Okay, I'm just gonna get it putting like Boil your water. yes. I'll go get the Change it, pan change it. now. Ya. Okay. Ini sini air semua ya. Okay. Yeah, thank you, Chef. Aduh, ini perihal ngocok telur aja ditontonin satu chef yang dari umur 17 udah kerja di restoran Michelin. Satu chef cewek ini juga pernah membantu restoran dapat Michelin star. Super pressure ini. It's tissue. Tissue? Yes, no plastic. I use tissue, no plastic. Yeah, sure. And you go in the oven. This tissue? Yes, okay. The kertas baking papernya ada? Kerasnya? Ini? It's okay. Yes, this one. Okay. Ah, c'est là, good. Ah, it's already prepared. Yeah. Yeah, this one is too harsh. Yes, it's okay. Di saat aku mau open crust pastry-nya, itu aku menggunakan plastik wrap. Tapi Chef Baptiste ada di sampingku dan dia melihat katanya itu nggak boleh plastik masuk ke oven, harus diganti menggunakan tisu. Chef, aku pernah buat ini Chef menggunakan plastik dan itu nggak apa-apa loh Chef. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Ya, Chef. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Ya, Chef. Ya, fokus terus ya. Waktu sisa 30 menit dan aku mulai memasak poached eggs-nya. Airnya yang aku simmer di pan, aku taruh sedikit cuka sebelum memasukkan 4 telur ke dalam air. Waktu tersisa 30 menit aku langsung membuat poached egg-nya. Membuat poached egg aku tidak ada kendala sama sekali karena hal ini sudah sering dan pernah aku lakukan sebelumnya. Alvin, Ya Chef, gimana? Ada masalah? aman Chef. Be careful. Aman semua? Be Yep. careful. No, long time. Awas. Take, hein. There is just a few minutes, chef. Pick up, hein. Be careful. Oh, For me, okay, good. Yes, Okay, enough. parfait. Ya. Parfait. Udah cukup kayaknya. Ya. Super.
Parfait. Ya, cukup Stop. katanya. Yap. Ya. Kau bikin 4 kan? 4, chef. Be careful. Ini 4, chef. Ok, super. Allez. Slowly, your fire. Oh, Apinya hati-hati. yep. Ini, chef. I'll show you. Take a little juice inside. Stop the light. Stop the fire. Stop the fire. Ya. Oke, chef. Hati-hati dengan telurnya. Di samping layar-layarnya. Yes, chef. Sedikit lagi. Can we add the... Ya. What is it? This is the garlic and ya sama bawang putih, chef. Awas. Stop. Stop. Test, test. Tes. You test? Okay. I test. Pepper. Okay. Pepper. I said to you, We need you pepper. test all. All. Take Yeah. pepper. Awas Take your dia ngeluarin parsley. rasa gurih. Boom. Yeah. Oke. Iya. Thank you, chef. Sudah 80%, aku tinggal finishing soufflenya pakai egg white. Terus sama tunggu ini tartnya udah jadi, tinggal 5 menit lagi mungkin. Setelah itu udah tinggal assemble. Karena memang dishnya sangat teknikal, nge-save 4-nya lumayan agak susah lah. Cuman I can handle it. Dan ini juga termasuk baking, aku seneng banget baking. Jadi semoga. Dan ini kayaknya kemarin aku udah bilang kamu layak di sini Dani, tapi kamu kalau mau nyontek-nyontek gitu kayaknya udah bukan di top 3 deh. Yang masuk grand final pastinya saya berharap saya sendiri kalau bisa sama Hofid supaya kita dari Bali dan aku ingin beradu sama dia. Sisa 25 menit, sebenarnya semua ingredient preparationku udah selesai. Namun aku masih lama menunggu untuk pastry crustnya. Itu belum matang. Semoga aja ya sampai waktunya cukup. Sejauh ini sih masih aman. Kebetulan tadi chef lihat, jadi chef ngasih tahu kita itu yang lebih detail lagi. Kalau perasaanku sih sangat seneng ya, karena langsung chefnya yang turun ngecek bagaimana kinerja kita. Saya yakin dish ini akan terselesaikan dengan baik. Kali ini aku lumayan ngos-ngosan ya, karena ini perlu konsentrasi yang besar dan ini bukan expertise aku, tapi so far kayaknya masih kepegang dengan oke. Komponen-komponennya juga kayaknya nggak ada yang belum ketinggalan parah, tapi waktu udah lumayan sih, udah sebentar lagi nih. Jadi saya pasrah ini udah. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit. Chef. Ya chef. Ingat ya, it's a souffle, jadi perlu waktu dalam oven. Setelah 15 menit waktu tersisa, ternyata tartku sudah matang di oven, terus aku ambil. Dan aku mengikuti step by stepnya chef bagaimana caranya membuat souffle. Ya, di saat soufflenya udah masuk oven, ini tinggal waiting game ya. Kalau udah masuk, nggak boleh dikeluarin. Dia akan terus mengembang sampai dia matang sempurna. Makanya aku terus cek-cek untuk ensure nggak ada kegagalan. Gimana, Dani? Halo chef, ya agak behind tapi semua What do you mean komponennya. agak behind? Ini ngelakuin semuanya nggak segampang itu ternyata. It's okay. I think You got the ice baths, right? yeah, Okay. I dunked it in the ice bath. Okay. Should be fine. Just sauteing the mushrooms and waiting for the tart to set, and then I'll set up the souffle. Sorry? Take your butter now. Take my water. Your butter. Oh, butter. Okay. Butter in. Terlihat ya, ingredientnya padahal sedikit tapi kerjanya lumayan. Luar biasa sih sebenarnya. Luar biasa. Using 3 stove at a time, man. First time it's okay lah. You know my shaking hands, Be right? careful your organization. Huh? Sorry? Clean up and organize. Yes, chef. Butternya pakai yang mana ya? Butternya kecil ya? Ini, Pan. Dani, Oui, chef. au vite. Non, comme ça, au vite. Comme ça. Non, voilà, ça.
Dulu comme ça, ça. Ya, egg white pakai maizena sedikit. Ya. Aku ngocok putih telur biasanya nyilang ke sini. Akhirnya Chef Baptiste nunjukin ke aku kalau caranya ngocok putih telur itu harus muter. Ya udah aku ikutin muter. Kenapa nyontek dulu sih? Udah at this point ya, Chef. Ya udah, jangan dipikirin. You talk about the stress so much, you know. Oke. Just do it, Beresin, udah. beresin. Fokus. Mau tau kacamata kuda, Iwan? It's not a good thing sebenarnya kan kacamata kuda. Semakin kamu mikirin stresnya, itu semakin gempa bumi tangan kamu semakin susah kerja, ya kan? Yes. Nih Chef Renata tuh kayak guruku waktu di SMA ya, galak dia, nggak bolehin muridnya nyontek. Ya, waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Ya Chef. Waktu tersisa 5 menit, di sini semua komponen kaku udah selesai. Bahkan soufflenya juga udah di oven, aku tinggal nunggu doang. Sembari menunggu itu aku nyiapin untuk platingnya. Aku menanyakan ke Chef, Chef apa boleh suhunya ini dinaikkan? Karena waktunya lagi sedikit loh Chef, kayaknya ini nggak akan matang. Terus Chef bilang nggak boleh, ini harus didiemin, ikutin aja waktunya. Wah, bisa-bisa waktu habis aku nggak selesai nih. Dari penghujung acara. Well. Deg-degan. Tapi kan you learn something. Iya, so I'm thankful for that. Sebagai home cook yang belajar cara bikin souffle sama Michelin star chef. Di Master Chef itu oke, adu-aduan skill. Tapi at the end of the day, aduan yang belajar paling cepat. Iya sih. Dani, organize you better. Sorry? The plates. Organize I'm sorry. semuanya. Oke guys, sisa waktunya tinggal 30 detik. Chef. Ya Chef. Waktu tersisa tinggal sedikit, aku cek souffleku yang di dalam. Wah, ngembangnya dan matangnya ini belum sempurna. Apakah bisa ya ngejar waktu? Berhubung waktunya udah mepet, aku harus melakukan sedikit aksi-aksi debus, nggak pakai mikir panjang. Ring mold yang masih panas, aku coba lepas. Memang panas sih, tapi setelah beberapa kali percobaan, syukurnya aku bisa berhasil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Alright.